ମୁଁ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ପରେ କଥା ଅଛି। ହଁ हरदेव तो टिफिन कहीं नहीं राहुल, आज मो माँ टे डेरी है तो से टिफिन कर पारे। अरे तू टिफिन आनु खाइबु कौन? ना मो माँ घर रोसे करी रखछन, मु घर गले खाइ। दिन मोर मने अछि केते आमे संग हे खेलुथिले लुचालुची। अरे मु थाउ थाउ तू पानी बिकी पेट पुरेइबु, गुडु तो पळीची। आ जो मिसी खाइबा। बेले मोते माडो हेले मु देखिछि तो आखिरु आपेलु झरी पड़े कि एमिति पुण्य मु करिथिली तो परी का संगटे पाई गई। ଚାଲନ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। କଣ କରୁଛୁ ବେ? ମନ ଦେବ କଣ କରୁଛ? ଆମ ଦୋସ୍ତି ଥିଲା ଭାଇ କଣ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା? ହାଶଟ୍ୟାଗ 22 ଥର। ଏଇଟା କଣ ବେ? ଭାଇ ପରିକା ବୁଝିଲୁ ପୁଅ, 21 ଥର ଆମେ 3 ଜଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ତମେ 2 ଜଣ ଗଲନି। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯିବା, ବୁଝିଲୁ? ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ଟ୍ରିପ ଇଜ